Салом алейкум духтаро, созе назен саломатиё хубай. Ассалом созе назен. Ба суроғи сабоҳат омадем. Раҳмати калон. Бори навоварден. Офарин духтаракон нигоҳ кунен. Ҳам пастелни билёи хушро вардаи сабоҳат. Аксия дорен? Аксия дорем. Распродажа чи? Распродажа дорем. ҳатман нишон метем духтарако. 80 сум кадем. 150 рам 80 сум кадем. Ва духтарако диден 110 сума, 180 сума пастелни билё, 150 сума пастелни билё 80 сомон шудагай. Ҳозир аввал новинкора нишон метем ҷои сабоҳат ба оҳиста-оҳиста бо распродажаошона. То охири навора тамошо кунен. ҷои сабоҳат бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7 дарвоза, 7 қатор, 143 контейнерай. Барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар экран нависен, бо катихчон ҳамсӯҳбат шавен. Доставка доре на? Касоне ки омада наметонанд доставкатон мекунанд духтарако, марамад нависен. Инами нишон тем духтарако да материалои нав омадагай. Ибори новинка я? Чанд сумай? Чихе материалаш хушруай? 200 сомонан. 200 сомон? 290 кадагем. 250 бир. Ҳами бордро омаданда, ҳами қай нархшне ки мо 190 кадем на. Ина духтаро 250 сомона, 190 сомон шид. Иқахшучане. Ина расветкошона. Бин материалаш чи айра? Материалаш ранги хебе. Ина духтаро муслим хебе я ҷояй ҳам қахшроай ки марамат ина. И чанд сумай нархаш? 250. Ина ин модель шабина евростил қахшручан 250 сомона. Материал и будига хай. Ва ира бинен духтаро ҳами қа материалаш фасонча будай. Ина миношам хеле бромадаги ай гил нест. Марамат метавонен биёен 250 сомон. Ина расветкоша диден чихи расветкои хушру 250 сомон. Расветка бисёр дорад духтаро, шумо нависен бо суратоша мепартоен, интихоб кунен, дарав доставкатон мекунанд. Як бор дигар такрор мекунем, бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7 дарвоза, 7 қатор. ҷои сабоҳат иқай цвету хушруае духтароира бинен. Ина арусакои азиз 230 сомонда метан. Аксия кардем 230 сомонда метан. Ана ино боша 190 сомон. Ямам хушруае ки ҳатман бигирем, пушаймон намешен. Ин материала ҳозир то ҳол ягон ҷода видео кардаги нестам. Ин модель новинкаяй. Ина биёен бохтон бинен. Касе омада наметона хичон дарав доставка мекунанд. Ана духтаро ҳозир боша пастелни билёи люкс вира дар ҷои сабоҳат нишон метем. Фасоноша аввал нишон метем духтаро, баъд навори дигарида боша бо ваёша нишон метем арзоноша. Нигоҳ кунед, ина мино вишифкадор аҷоиб хушру. Нархаш чанд сумай? Йора арзу аксия кадагем. Ира бинен ҳами ҳамаш вишифкая диден. Вишифка заги ҳам чихел ки дар вай сурат ҳастай, дирншам ҳами хелай. Ира бинен арусако барои шумо чихе хушру вишифкадор. Нархаш чанда ира? Ира 300 кадем. 300 сомон. 700 сомон ба. Ҳа 700 буд, 300 сом шидай. Расветка дора ё фақат сафедай? Фақат сафедай. Ай модель фақат сафед будай духтаро. Марҳамат, ина каседа дар корай. Ай бо дилакошам ҳаст. Ина ҳа дилакош цветош будай. Ина нигоҳ кунед духтаро, сердечкош. Ина иам вишифка дорай 280 сомон. қахшручаяне ина марамат духтарако. Каседа дар корай нависен дарав доставкатон кунанд. 280 сомон. Аҷоиб фасон. Ина мино ҳамаш рангоя меая. Ҳа ина ҳа рангоша бинен духтаро. Аҷоиб хушрут расветкош фасон. шумо нависен сурат мепартоянд. ҷои сабоҳат ҳеҷ касе ки намедонад духтаро. 7 дарвозаи Корвон, 7 қатор тарафи Пажарка, 143 магазин. Ана духтаро ина хеле лассошам ҳаст. Ина лассои фасон 290. Ана 400 сомон, 290 сомон штай расветкоша я? Ями поёнаш расветкоша? Ҳамаш расветкоша. Ира бинен духтаро. Ягон ти дигаш ҳам ҳуй куненда. Ина духтаро нигоҳ кунен. 400 сомон будай, ҳозир чанд? 290. 290 сомон шудага. Ина расветкои фасон дора. Шокнен духтаро, баъд вай кунен, шок кунен, баъд мада партоен.
کدامش معقول میشه اسکرینشات کرده سبود پرتوین در رو دستافکتون میکنن اینا مرامت به حد پاستلینی بیلیوی خوش رو بردگی اسپلیسور هم زور میگیرن اینا اوریجینال یا چند اسمه همه رنگاشون اینا هر رنگش ببینید خوش رو 320 سومون بود عکس قد 170 کدیم اینا 270 سومون شدگی اسپلیسوی اوریجینال در جای سبود مرامت از عکس استفاده برین حتما درخواست کنین در رو دستافکتون کنن اینا مدلی بخش روی بعد دخترو به حد بای کردن دپروس کردن بسیار پرسیدن اومده ای همین مدل هم اومده لیکن 260 سومون موده 300 همه جو 260 سومون 260 سومون کند رسوید کوش اینا رسوید کوش انا همش رسوید کوش اینا رسوید کوش بوده دیدن 260 سومون مرامت تماشا بینانی عزیز رقمشون هست نویسن با کتیختون هم صحبت شوین اینا یک 3D نگاه کنین خیلی برومدگی گلوش اینا چندی شدن هم هر 270 کدام ایوشم 220 سومون بود حاضی 270 سومون شدن 320 سومون و 270 شدن این رنگای اینا رنگاش ببینید دخترکو این رنگای فسونچه دوره من مرامت خوشمندو نویسن با کتیختون گپ زنید این شپرکم ارزون کردیم یا چند پول این نوینکه این نوینکه ها اسمش تور نداره بلوش تور داره اما خیلی 38 شپرکشون چند اسمه یورا 270 کردیم و 270 خشروان دخترو انا او طرف همش رسوید کوشه یا اینا رسوید کوشه دیدن دخترو که کبوتی الکترش خشروه من مرحمت خوشمندو اینا ویشفکادورم هسته 270 عکسش ده 270 دخترو میدونستن که 330 سومون بود یم رسوید کادورا رسوید کوی خشرو دورا مرحمت نویسته با همراه خچون هم صحبت شوین من دخترو میپرسن ایم اومده چند شی؟ ای 280 ای 280 سومون شده مرحمت انتخاب خیلی زیاده پاستل بیلیو چی نموده در کارایتونه اینم جای سبوحت ده شما با نرخ ارزان میتوانید پاستل بیلیوی فسونه خریداری کنید من دیدین دخترو چه انتخاب بسیاره دخترکو تیگروی فسون اومده در جای سبوت مرامت هزینه نشون میتیم یورا چند سمی عکس کردین 150 سوم دخترو اینا تیگروشون 150 سوم پاستل بیلیوی فسون از این تیگر سفید چم اومدگی ای مرامت اینا با میتوانین ختم بینین ای پیش تماشا کنین به حد خوشرو انا بدن اینوی هم فسونه یا چند سما همین 150 و همین 150 سومه دخترای را ببینین چه خوش رو این رنگ داره رسویدکا داره این هم رسویدکا داشته 150 سومون توفه بردن ده واریانتی زور دخترو مرحمت یگون جو توی میرین یگون بگونه تون درجدنی دوره بهترین توفه میشه و 150 سومون لکی ویما میتوه دیدن چه خوش رو میتوه سبا ده نویسن دخترو در و دستافکتون میکنن یا که بیاین بزاری کاروان طرف پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 143 مگزین انا بعد خیلی الانورا بسیاری میپسن یا چند اسمن یورا 160 سومون کردیم و ایرا بینین دخترو الانا عجایبات خوشرو ای با رنگوش بینین 160 سومون ویمای بدای دخترو 160 سومون مرامت و سپید کنین بهترین نرخوکتی همشه سباعت شما دا پیشنیاد کرده گی فاسفورنیش هم هسته فاسفورنی چند سمه؟ فاسفورنی 180 سومون انا ام پاستل بیلیوی فاسفورنی هسته کو توریکی دا روشنی میکنه 180 سومون بدای مرامت اینا با میتونن که ای فاسفورنیوی هم درخواست کنین در رو شما دا دستافکا کنن شما نویسنشه با صورت میپرتویتونه انتخاب کنین اینا فاسفورنی نگاه کنین توریکی دا نم خیلی بابچکوش و نم خیلی سیرزچکوش روشنی میکنه من به حد گلوش بسیاره بیاین ای پیش بختون تماشا کنین بینین انا بعدن با چی نموده دورین پاستل بیلیا اکنون وینکو بسیاره خیلی اومدن دخترها بعد بای میکنم ای پیش نشون میدم اینا اومدن اینا چند سومن 300 سومون دونده و ای بابچکو را بینین دخترای قخش روان 300 سومون اپتوم ده دونده دیگه نرخه دونده 300 اپتوم دیگه دونده 300 سومون اپتومش دیگه خیر قخش رو زیمنی پاستل بیلیو 250 سومون اینا سیرزچکا 300 سومون قیخش را ایا چی دارن پکروال دارن ویانو پکروال دارن
Простин дора, наулочка дора. Тамошобино ино ку покривалу, наулочкаву, простин доштян. Ира бинен чӣ хушрӯ и қанежния и аҷоибот нархошам бинен чӣ нархои хуби хуб. Марамат хоҳишмандо инаи глош 3D диден бабочкои 3D омадай 300 сомон. Марамат ина касе пастелни билё гирифтания сабада нависен дар рав доставкатон бикна. Баъд медонен ини хел мехдоро ҳастай хушрӯи бада ина мехдоро ё чанд сомон 250 сомон. вой май нигоҳ кунен чӣ хушрӯай мана пастелни билёи зимистона дар ҷои сабад ҳамаи рангош ҳастай духтаро чӣ ранге дар корайтона нависен шона ё ки биёен хитонай пеш тамошо кунен интихоба бинен охи чӣ бисёрай ина ино чанд сомон ҳамо яки нишон додем ина нигоҳ кунен вариант беҳад бисёр духтарако ай пеш ки омаден маҳқултон мешава ира бинен чӣ фасончаяй ва духтарако қафон намонен аксияи калон дар магазини сабад рафтестай инами пастелни билёи фасона 80 сомон карда ягодамаша дуодамара бошад ира бинен чӣ хушрӯй дуодамара бошад 120 сомон ягодама 80 сомон дуодама 120 сомон. нигоҳ кунен охи ира моделора бинен чӣ хушрӯй ягодама дар корай дуодама дар корай ҳатман нависен бо шумода мефаҳмонанд о якча кушоен материалошам хушрӯча бинен ина духтаро материалоша бинен чӣ хелияй хулас ина ягодамаш 80 сомон дуодамаш 120 сомон. бозори корвон ҷои сабад тарафи пажарка тарафи пажарка ҳафтум дароза ҳафтум қатор 143 контейнер 150 сомонай я одамаш 100 сомонай. нигоҳ кунед ина ёра хушрӯгиша диден тигракои фасон 150 сомонай дуодамаш ягодамаш 100 сомона ягодамаш 100 сомон. рангаш бисёрай духтаро чӣ ранге дар корайтона бисёрай марамат нависед нами дастангитон чанд сомай дуодама 150 сомон ягодама бошад 100 сомон мана бинен чӣ бисёрай ина 80 сомон ягодама 100 сомон ягодама баъд бодора 120 сома дуодама ва 150 сома дуодама. хулас биёен бо айпеш хитон бинен ҳами қа интихоб бисёрай дар ҷои сабоҳат бо ҳамаш хушрӯани 16 фасонаи 16 фасон. инчунин духтарако касоне ки обтови мегиранд обтови ҳам доранд марамат нависен шуна бо шумода фаҳмонанд ана пастелни билёи кӯдакона турецкӣ ира бинен чанд сомай ё 170 170 сомона 150 дига ҷода 170 ина нигоҳ кунен глакоша бинен рисункош ҳар хела 170 сомон бана 250 сомара 170 сомон кардан биёен бо айпеш тамошо кунен бо дорем 100 сомона бо детски 100 сомона ҳам доштай духтаро марҳамат детскио агар дар кор бошад 100 сомонаошам ҳастай нависен шона доставкатон мекунанд ё ки биёен айпеш магазина бинен ки чӣ ҳастай чӣ нестай хулас маълумоти бештара айпеш бо метавонен пайдо кунен. духтаро покривал курпа ҳамаи чира шумо аз ҷои сабад бо нархи арзон метавонен пайдо кунен. аввал хостум анаи намуд арӯсонара нишон тиён покривалҳои фасони арӯсӣ ино чанд сомон 550 сомон фасониша диден чанд гил дора чанд модел дора марамат биёен бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ана баъд нигоҳ кунед инаи чанд сомай 250 кадем 350 250 аксия 250 кардян диден духтаро 350 сомара 250 сомон кардагиян инаи намудош ҳастай инаи 250 сома чанд 250 шидая ранги ҳам прикол гап задем 250 сома чанд сома гуфта хулас нигоҳ кунен духтаро расветка дора 250 сомонӣ ана инора бошад 350 сомон кардагиян биёен бо айпеш тамошо кунен бинен ина инош чанда 350 ана ино 350 сомон духтаро покривалҳои хушрӯйна арӯсако занҳои азиз барои хонатон метавонед пеши сабоат биёед омада натонен қидиш дарав доставкатон мекунад жемчуг 350 ҳастай бо жемчуги ғавсай 450 сомон духтаро дидед жемчугдор 450 сомонаш ҳастай 550 сомара 450 кадаган ина ира чанд иша 350 сомонаш ҳастай жемчугша 450 сомон ина марҳамат ина бо 250 сомаш ҳам ҳастай ина кадом намудаш дар корайтона шумо нависен гап занен ки ҳами қаш дар корай нишонтон чиад ина ино 500 сомонай диден иқаи материалш фасон
بده باور کنید دخترو ماتریالش جایبات خسرو چند تا رسویدکا داره ایشم هم نرخه 450 من اینا رسویدکوش ببینین هم رسویدکوش فسون دخترو مخلوطون میشوه انا بعد 250 سوموناش هم هست دخترو مرامت نویسن شونه یا که بیاین ای پیش تماشا کنین انا بعدن دخترو کو ایجاد با هسته کورپای فسونه کورپای فسون از کورپاشون نشون میتیم بینین دو دمه یا دمه همه نمودش هست ای چند سم سر میشه یا اداموش پیلگی را 150 بود 100 سوم اکسیا و دخترو کورپای یک ادامه پیلگی اکسش ده 100 سومون مرحمت اینا دو ای دو ادامه 250 200 سومون دو ادامه مرحمت همه اکس رفته است پیش باید بیاین از اکس قفو نمونین دختره کو اومدن نمیتونین نویسین شه میفهمونتونه دستفکه میکنه 150 سومون پیلگی دو دمه یا دمه دو دمه دخترو دو دمه 150 سومونه هم داشتین مرامت بیاین با بیننده یا بر ایرا بینین قا بسیارای همه قا کورپا بسیار هم قا کورپای فسون بسیارای در جای سبات محقولتون میشه و دخترو بیاین اینا و یا ادیالای شطور کورپای شطور میپرسن 250 سومه داره 350 سومونه داره اینا کسی که پرسیده است بود مرامت همه نمودش هسته بیاین پیدا میکنین بعد این اینجا از این یا عکسش ده نه این نمود پاستل بیلو با عکسش ده چند کده نیوره 250 بودن 160 سومونی و این 250 سومونه 160 میش دگه رسویدکا داره با رسویدکای فسون این هم داشت چند سومه دیدین همش ارزان امیا و ایرا بینین دخترو اسپت کنین 160 سومون 250 سومه 160 سومون شده ای دیلکو چی 160 سومون ایورا دیدین چه خشرو 160 سومونی نمی رنگایی که دیده استنکو همش دارن این مدلش هم 160 سومون کورپادور شای این کورپادور و کورپادور هم 160 دخترو کورپادورش هم 160 سومون این مدلش هم 160 سومون گراندیوز نه یک طرفته است دخترو اسپت کنن پیش سبات بیاین اومدن نمیتونید نویسن خودش دراوش مدت استفاده کنه دخترکو جای سبات دایم نگاه کنن ادیول از 150 سومون سر میشه تا 450 سومون پلیدای خشرو ادیولای فسون چی نمود کورپایی که در کورایتونه از جای سبات با نرخ ارزان میتونن پیدا کنن بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه دخترکو هفتم قطار 143 کانتینر انا شپرکو که 280 300 بدن حوزی عکس رفته است 220 سومون کردگان با رنگای را ببینین هم رنگای خشرو داره اسپت کنن ایجاد میدونید پاستل بیلو ای 80 سومون سر میشه و نوارا را تماشا کنن حتما میفهمین کدامش خیلی ایرا ببینین اخی هم نمودش فسونه این نمود 700 سومون 350 سومون شده ایناش چی دتکیو انا این دتکیو 100 سومون دخترا نگاه کنین با هم قریسون کوی فسون داره مرامت 100 سومون عجیب خشروچای خلاص دخترکو اومدن نمیتونید این رقمای سبا در روی اکران هست نویسنش باش مدام میفهمونه دستفکه داره